नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नुआ भिडियो तो आपण मैंने समस्ते जाकि अपेक्षा कर रही सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्यायर टंका जोटा कि फेब्रुआरी मास 8 तारिख दिन आसवाई जाऊँगी आ मात्र आपण मान पाखे 3 दिन समय रहा किंतु आपण मान मन में बहुत सारा डाउट रोचे आपण मैंने जमी 3टी किस्ती जो मान टंका आसी ना बा 3टी पर्यायर जो मान टंका पाई ना सेमाने वर्तमान सुधा कन्फ्यूजन अच्छा जे वर्तमान जो चतुर्थ पर्यायर टंका आसो से सेमाने पाई परिबे कि नहीं एवं जिते भी आपण माने स्टेटस चेक कर अंडर प्रोसेस रही तो से अंडर प्रोसेस आपण मानकर केबे क्लियर हबो एवं तापाई कौन कौन प्रोसेस रही संपूर्ण डिटेल्स आज भिडियो आपण माने जानि परिबे तेणु आपण माने वीडियो को जमार स्किप न करी प्रथम शेष पर्यंत निहाती देखंतु जहाँद्वारा कि आपनक समस्त क्वेश्चन आंसर आज मु आपण मानक पाखरे नै थोइदेबी जहाँद्वारा कि आपण माने आउ सुभद्रा योजना को नै कौनसी कन्फ्यूजन ले रहिबेनी जो मानकर अंडर प्रोसेस बा टंका आसने तेणु ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम दर विजिट करछंती वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करनथिले एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल सेट कर देबे। नमस्कार सुभद्रा हेल्पलाइन का आपको स्वागत दयाकर सुभद्रा संबंधित प्रश्नटी कहतु। नमस्कार मैडम। आज्ञा कहतु मैडम सुभद्रा योजनार जो प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्यायटी जो 8 तारिख दिन आसिया पई जाउची आज्ञा सेतरे केते जण हिताधिकारी को टंका मिलिबो समाचार जेगे केते जण हिताधिकारी टंका टिया से समस्त आज्ञा हम पाखे नाही टंका भीतर जो मानकर अप्रूव शो करथु आज्ञा सेई माने ही पेमेंट पाई परिबे। अप्रूव मैडम वर्तमान तो आम जो स्टेटस चेक कर तो सही अंडर प्रोसेस ही शो करुच्ची तो अप्रूव तो कार भी जनकर शो करना तो आम केमी जाना जे आम टंका आसो कि नहीं पेमेंट आसबार 24 घंटा पूर्व ही आज्ञा अप्रूव शो करिवो। हाँ तो वर्तमान सुधा आम कन्फर्म कहि परिबा नहीं जे आमर सुभद्रा योजना रे टंका मिलिबो कि नहीं आज्ञा सर। हाँ 24 घंटा पूर्व जो मानकर अप्रूव हो तो सेठी आम कन्फर्म हो जे आमर जो अंडर प्रोसेस अच्छी जो मानकर से मानकर टंका आसीजिवो। आगे मैडम आउ गोटे आमर पोर्टाल जिते बर्तमान आम गोटे लिस्ट आसमती आगुरी थी गोटे आमर हिताधिकारी तालिका तो बर्तमान गोटे अस्थायी हिताधिकारी तालिका आसी तो सी अस्थायी हिताधिकारी तालिका दुईटा रही गोटे आमर अस्थायी योग्य तालिका गोटे अस्थायी अयोग्य तालिका सो से दुईटा आमर कौन डिफरेन्स रही है कौन आज्ञा योग्य जो मानकर भेरिफिकेशन आज्ञा सरी जाइए आज्ञा अयोग्य होते तो जो मानकर प्रोसेसिंग रही भेरिफिकेशन बर्तमान चलुच आज्ञा है कंप्लीट हेनी। हाँ भेरिफिकेशन मैडम माने जो फील्ड भेरिफिकेशन ना हमर अन्य कोनोसी भेरिफिकेशन आगे गवर्नमेंट तरफ रु तो मानकर ना सो ओडिसा मानकर फील्ड भेरिफिकेशन होचे के नथत गवर्नमेंट तरफ रु ऑनलाइन ही भेरिफिकेशन होचे आज्ञा आज्ञा हाँ ये जो लिस्ट आस्तिला जो पंचायत को आम पंचायत को जो लिस्ट आस्तिला सेटा हमर जो फील्ड भेरिफिकेशन पई जो मानकर ना आस्तिला तो सेमानक भितरु किछि जनकर जाकी जो मानकर योग्य तालिका रे अछि सेमानकर अछि हमर फील्ड भेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाइछि आ जो मानकर अयोग्य ताकर पेंडिंग अछि मु मैडम सेठी देखंतु मु हमर जते बेला हमर डिस्ट्रिक्ट रो अलगा आम ब्लॉक रो अन्य पंचायत रो लिस्ट शो करूछि किंतु जते बेला मु मो निज पंचायत रो चेक करूछि मोर आम पंचायत रो लिस्ट शो करनाई फाइल नॉट फाउंड लेखो गोटे पीडीएफ रो ऑप्शन रहउछि किंतु फाइल नॉट फाउंड लेखोछि आज्ञा हाँ सेटा बहुत प्रॉब्लम रहउछि तो मु से पई कॉल करिया पई जानिया पई चाहूतली जे केमिति आपण मानकर सेटा जोड़ा फाइलटा बर्तमान शो करना से आग को शो कर ना आप जोड़ा कहले 24 घंटा पूर्व जदि देखला तो से समय आम स्टेटस चेक कले जापर। हाँ मैडम रहा आमर जोड़ा रही गोटे सुभद्रा जो आम लॉगिन करुचे पोर्टाल जो खोलुचे से गोटे बैनर गोटे शो करुच्ची घोषणानामा जे जो मानकर एनपीसीआई क्लीयरेंस नहीं तांकर लिस्ट बर्तमान पंचायत बा ब्लॉक ना सुभद्रा पोर्टाल रे अच्छी। हाँ तो सेठी एनपीसीआई जो आमर जो पुराना जो लिस्टा थिला बर्तमान से लिस्ट ही शो करुच्ची तो जो मैंने कंप्लीट करिसेंती बैंक को कि भी बैंक रे जाइए आमर जहाँ भी डॉक्यूमेंट सब सबमिट करछंती सेमाने केमिति कन्फर्म होबे जे तांकर एनपीसीआई क्लियर अछि बोली कारण बर्तमान तो बैंक सर जोगाजोग कले जानि परिबे कि एनपीसीआई तांकर क्लियर अछि कि नहीं नहीं मैडम सेमिति कहले जे जण को 2 दिन 3 दिन तो बैंक को जीवा पई बैंक रे कहउछंती आमे कर देछु किंतु पोर्टल रे तो वर्तमान सुधा से आमर पेंडिंग लिस्ट ही ना अछि जोडा एनपीसीआई रिजेक्ट लिस्ट रे आज्ञा बुझी पारुछ के किंतु एनपीसीआई होचे आपनकर बैंक रिलेटेड इंफॉर्मेशन ठीक अछि आपण बैंक तो जोगाजोग कले जानि परिबे आपनकर क्लियर अछि कि पेंडिंग अछि आज्ञा। हां मैडम सेटा तो गुडे आमर प्रॉब्लम रहउछि जे एनपीसीआई जोडा पोर्टल रे देखौछि जे किंतु आमे चेक करि पारनु जे आमर ऑलरेडी क्लियर हैला कि नाही आज्ञा।
ହଁ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଚାହିଁବ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ତ ଏଠି ଆମର ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ କୋଉଟାକୁ ନବା ସେ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଉମାନଙ୍କର 21 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା। ହେଇଥିବ ନା ନୂଆ କରି ଯୋଉ 2025 ସେମିତି କିଛି? ନାଇଁ ସେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 21 ବର୍ଷ ହଉଛି ସେମାନେ 2025 7/1 ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 7/1 ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 7 ଠାରୁ? ଜୁଲାଇ 1ରେ। ଓ ସରି 7/1 କହିଲେ 1/7 ରେ। ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଜୁଲାଇ ମାସ ପରେ ତାହେଲେ ଆବେଦନ ହବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଆବେଦନ ହବନି। ଏବେ ନାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର 21 ବର୍ଷ ଅଛି ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଏଥର ବି ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ରହିଯିବେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଏକାଥରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖରେ ଡବଲ କିସ୍ତି ମିଳିଯିବ? ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସମାଚାର ସମ୍ଭବ? ଆଜ୍ଞା ଡବଲ କିସ୍ତିରେ ଆସିବ ବୋଲି ଆମ ପାଖକୁ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ଆସିନି ଆମ ପାଖକୁ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉଟା ଅପଡେଟ ଆପଣମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ରହିଛି ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଆମର 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଚେକ୍ କରିହେବ ଯେ ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଯୋଉଟା ରହିଛି ଆମର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅପ୍ଟ ଆଉଟ ରୁ ଅପ୍ଟିନ୍ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ବି ସେଇ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ଦେଖଉଛି ତ ତାଙ୍କର କଣ ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବୁ? ଆଜ୍ଞା ଅପଟିନ୍ ସେମାନଙ୍କ କଲାରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉଟା ସୋ କରୁଛି ଯଦି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସୁବିଧାଟି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ହଁ ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରିଜେକ୍ଟ ଯୋଉମାନଙ୍କର ହେଇଥିଲା ଆମେ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଘର ପାଖରେ ମୁଁ ଜଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କୌଣସି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ କି କିଛି ବି ଅପସନ ଦେଖୁନି ସେ ରିଜେକ୍ଟ ରେ ହିଁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ ରିଜେକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଭେରିଫିକେସନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ତାର ସୁବିଧାଟି ହେଇକିନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ପେମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ପାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ତ ତା ପାଇଁ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ ଥରେ ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲର ଭେରିଫିକେସନ ଚାଲୁଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଥରେ କଣ ତା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା ହେଇଯିବ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଥରେ ଯେହେତୁ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଅଭିଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡିବନି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ତ ଥରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛି ମାନେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ନଦେଲେ ବି ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା। ହଁ ତ ମ୍ୟାଡାମ ଏଇ ଯୋଉ କହୁ ମାନେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ବାଇଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପୁରା ଡିଟେଲସ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ ସେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ କି ନାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଆମ ପାଖକୁ ଆଜ୍ଞା ଆସିନାହିଁ। ଆସିନାହିଁ ହଁ ତ ମ୍ୟାଡାମ ଏଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାର ଥିଲା ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଯୋଉ ବାହାରିଛି ଏଲିଜିବୁଲ ଆଉ ଇନଏଲିଜିବୁଲ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇଲ ଟିକେ ଶୋ କରୁନାହିଁ ତ ସେଇ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଷ୍ଟାଟସ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହଉଛି ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ତାଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ କଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଚେକ୍ କରି କହିପାରିବେ ଯେ ସେ ଏଲିଜିବୁଲ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି? ଇଲିଜିବୁଲ ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟାଟସ ଚେକ୍ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଜଣାଇ ପାରିବୁ। ହଁ ସେଇଟା ତ ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ବି ଚେକ୍ କରିପାରୁଛୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଭେରିଫିକେସନ ପରେ ଯେହେତୁ ଆମର ପିଡିଏଫ ଟା ଶୋ କରୁନାହିଁ ତ ସେଇ ପାଇଁ ଟିକେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ର ପିଡିଏଫ୍ ଶୋ କରୁନାହିଁ ଫାଇଲ ନଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଦେଖଉଛି। ସେଇ ପାଇଁ ଆମର ଟିକେ ଡାଉଟ ରହୁଥିଲା ଯେ କେମିତି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛୁ କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛୁ ଲିଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ।